अब तो चेक हिना तबुना बोले सरकार को बेना 700 कार्ड अब रंगे हुड़ा दाराते ताले मंत्री तो नवाली की कार्ड बनाव कदा खाली हॉट थे जेल चुली नवारे ना शूटिंग मतन कमी हुई बना माले माले जेले का शूटिंग मतन कोनो कमी की बनवा अच्छा अरे 700 आदि कार्ड का सतो बीजे टीमेर होला ना करा 700 मंदी जॉब चाइ लागते को बड़ी चुकी यार इने दिके सेते बड़ी जाय डॉक्टर नितु तो हुना दिवासी घर सड़क को जोहार कोयर का को आराम के नौ वीडियो संगना तंत्र में या कोयर का को पीछे जेले को कोयर का को जेले को पे तीन अप्रैल जहां बोया मेना को मिश्रा मेना को से आइमागान गाती कोड़ा को मेना को नोडे डार को ऐसे का जे बिसोय ते डार को ऐसे का ओपारे कना कारण चला से अब बड़ा जरूर कर बुना कारण चला से अजुका दिन रे अब हो नोका जब सामना बांग हित बन तेरे की तीन अब सावधान बुन लगी ते ना नवा जिनिस बड़ा जुना अब साथे घटना छे लगा घटाव इदी केना नवा छे जगह ना कना ओका जगह रे घटा कना तीन सामना के बन बुझो नाम दरिया तो चलो एनखान गाती को जहां नवा डाहर एसेट रे जहां जहां को ब्लॉक का से डाहर एसेट का जहां दबी को दोयदा चे दबी को दोयदा चिदा को एसेट का सामना के नवा वीडियो होते बड़ा चुकिया चलो एनखान गाती को नवा वीडियो रे उनी जहां बोया कना से अबरेन बोया को मेना को नानो को बन कुली को आर बुन बुझो नाम दरिया हाँ जोहार की बोया हाँ ओकारें कना बेन लई पे ओकारें कना पे चिदा नवा डाहर पे अकोट का चिदा आपे दबी चे कना चे खातिर पे नवा पे अकोट का तो मालदा जिला हबिबपुर थाना श्रीरामपुर अंचल एकलासपुर आतुरेन कनाले अच्छा अच्छा आले नोडे होला बिते चंचला मुर्मुआ नितुमार ते कुड़ी गिद्रो बयस ताई 26 बछर अच्छा उनी डाक्तारा चिकित्सा गाफिलतिते गयना अच्छा आले दबी दले डाक्टर जते सस्ती हुताय आले रेंगे और चलाव कते 30000 टाका मोबाइल लिया डाक्टर अच्छा मोबाइल डाक्टर सोनस्केन रे रुगी जेले कोनी डाक्टर अब मालदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो कनाय अच्छा मालदा मेडिकल कॉलेज तो भाई ऑपरेशन ली दिया अच्छा बेंदा जे सोनस्केन नर्सिंग होम दे बुइते अच्छा जबर ओडे दी के ओडे दबी के 30000 टाका लगा अच्छा जबर आले 30000 टाका को रेंगे और माने बाबू ने दाड़े होदा ओना खातिर आले बेन के दाले स्वास्थ्य साथी कार्ड मेना तले अच्छा अच्छा स्वास्थ्य कार्ड ते चिकित्सा होयो पश्चिम बंग सरकार तो बेना दी मेन कदा डाक्टर खावा ना तो पुरी बेदा बांग बाते बांग नगद एन हो 30000 टाका लगा अच्छा नवा डाक्टर का बिल्टी का आले दी थाना आई हो बस स्टैंड ले बनत कालाले जे गड़ी हड़ताल कालाले अच्छा आले दबी हुई कना डाक्टर उपयुक्त सस्ती नामा जतखन ना सस्ती बाको बाय सस्ती बाको सस्ती जा ततखन आले नवा डाहर के पाले अच्छा अच्छा तो कथा तो हुयु कना बोया ना अबु प्रतिटी हर जे अबु राज्य रेन जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री मेना तबुना ना स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाव काबुना तबे स्वास्थ्य साथी कार्ड तेहन तुलु अबु उनारना लाभ चिता बबुन नामदा नवा गे आले दबी दो हुई कना सरकार जखन स्वास्थ्य साथी कार्ड घोषणा कदा आरे मेन कदा प्रत्येकटी नर्सिंग होम रे नवा रे भेलु बेना अच्छा तिही अबु रेगे हर को चला कना रुगी दिकते कितो भेलु बाकवा को जामदा चिरा तले आले दबी नवा हुई कना अबुरे मुख्यमंत्री तो नवा लिगी की कार्ड बनाव कदा खाली हट थे जेल चुलिगी नवा रे ना शूटिंग मतन कमी हुई कना आले माले जेले का शूटिंग मतन कोनो कमी की बनवा अच्छा तो नवा करन आले ती ना स्वास्थ्य साथी कार्ड विरोध ता अच्छा तले नेतों आपे नेतों दबी चे वर्तमान दबी चे को पे दो का जे डार चे को आपे अच्छा चे कथा को पूरे लेते खा जे डार को डार पे आलागा आले दबी दो करा देवाशीष धर डॉक्टर जतखन ना सस्ती बाई नामा देवाशीष धर अच्छा जतखन ना सस्ती बाई नामा ततखन आले नोना डाहर को बाले ओचो कना अच्छा और आले थे दबी जुना जाते परवर्ती कारे मालदा मेडिकल कॉलेज रे नोका रे उडी हर मज ट्रीटमेंट को जाम अच्छा ये आले ठीक है तो गति को नेल दरे पे जे बोले नुकु सनम बोया नोडे डाहर को एसेट का तबुना से नवा मालदा टू नालागोला रोड जहां कना ना को एसेट का जे नुकुआ कथा तो हुयु कना जे बोले मिटांग तिरला हपन कुड़ी गिद्रा चेतन रे नोका नाचार बेबड़ी डाक्टर को कमी का से नोका रान रहे बांग खातिर ते ना उनी तिहिया भंगा तलाव का तबुना और नवारना गाय दो कोई कना सनम किचु ना उनको बोया को ले बुन तबुना चलो एनखान गति को कुली बोया मा नितुम ले मा नितुम चे कना या नितुम तो सोलन सोरेन ना आपे तो ओका जगह कोई पे है कना डाहर पे एसेट का दो आले तो सिरसी कले बड़ी क्लासपुर को सिरसी कले बड़ी अकलासपुर ठीक गया बोया को तो बुझो दरे कना पे नुकु तो ना अकलासपुर कना को थाना ओकर पड़ा पे आले तो हबीबपुर थाना डिस्ट्रिक्ट मालदा और पन्ना दो कर पड़ा मतलब राज्य वेस्ट बंगाल को ताले बुझा दरे का को जे बोले नुकु तो अकलासपुर रेन हर कना को ना बोया कन या को तो नुकु तो ना से खातिर नोडे पे जावराव कना और चिता डाहर पे से रखा आले तो मालदा मेडिकल कॉलेज रे इते 26 बछर रेन कुड़ी गिद्रा ले भर्ती दिया रंगाइनो रोड में थोड़ा kan मालदा मेडिकल कॉलेज रे अस्पताल उन्हें भर्ती दिया चलापुर को नितुम ते कुड़ी आदो डॉक्टर को हला कते को बड़ी चुकी यार इने दिके सेते बड़ी नहीं डॉक्टर नितुम तो हुना दिवासी घर सेरा डॉक्टर नितुम तो दिवासी घर अच्छा अच्छा बांगमा बारायो कना बोया नवा अबु संताल समाज रे से अबु नवा बंगाल पनोत रे जे बोले नुका बड़ाय कना जे बोले मिटंग स्वास्थ्य साथी नितुमान मिटे कार्ड मा बंगना सरकार कार्ड मेना गया तबे ओना कार्ड ते चिका कमी बांग होइले ना से बांग होइना ताले स्वास्थ्य साथी कार्ड ताहा कते लगती के बनु कमी बांग होइ फायदा अच्छा अच्छा ताले अबुरेन सरकार तो चिका बोले नवा तो उडीना बनाव का बना मेन आधा से चलका उनका में आधा दियाले तो ले बुझो दा अच्छा बांग होइ कना कमी तो उनिया जहां उनी मई गिद्रे ना बंगा तलाइन तबुना नुई तो चे लेका घटना उनिस ले घटावना चे एमन चे रोग नाम लिदीते ना अस्पताल रे पे इदी लिदी रोग तो थोड़ा कान उजुल का नाम ले दिया अच्छा उजुल का नाम ले दिया
ina tayom operation lagi doktor men kita 30,000 টাকা লাগা 30,000 টাকা লাগা তো range hor to korle jama lago acha acha ona babote ba jeli dia mote hospital re acha baku nyeli dia hospital re motte acha acha ina tayom do ona lagi gile nodela jawla apna पे जब नर्सिंग होम को ट्रांसफर कर दिया हमको बड़ा बोले नर्सिंग होम को ट्रांसफर कर दिया और स्वास्थ्य को साथी कार्ड तो ना कमी रे बांग लगा ना बांग अच्छा ठीक है ताले आप ले में लहा खोजो कना बाबू हां तीन खोजो कना आबू दबू रंगे हर कना हां आबू तो टाका पैसा दबु ताबुना आबू तो चेभी ना ताबुना बोले सरकार को ना 700 सिटी कार्ड आबू रंगे हरा दाराते हां ताले 700 सिटी कार्ड मामा भाई हंडा भाई अतंता अतंता माय अतंता माय ताले आबू तो खोजो आबू চঞ্চল মনোহর বিচার চাই চঞ্চল মনোহর বিচার চাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাই পথ অবরোধ করা হাইওয়ের পথ অবরোধ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। আপনাদের বলা হচ্ছে আপনাদের প্রতীকী যেটা করলেন ঠিক আছে, সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে, আপনারা এবার রাস্তা ছাড়ুন। আচ্ছা অপরাধ আমরাও জানি সাহেব, কিন্তু তাহলে মানে আমাদের আদিবাসী সমাজেরকে মেরে ফেলা সেটাও কি আইনের মধ্যে অপরাধ কি অপরাধ না সাহেব? যেটা আমরা জানতে চাই। যেটা আইনে আছে সেটা আইনের পদ্ধতি আছে। আমরা যতক্ষণ একটা আইন যতক্ষণ না বিচার চাইছে আমরা একটা আইন নাম নিয়ের জন্য আর একটা আইন ভাঙতে আমি দিতে পারি না। না ঠিক আছে, আমরা চঞ্চলা মুর্মুর বিচার চাইছি সাহেব। 26 বছরের মেয়েকে হত্যা করা হলো, ডাক্তার এখনো পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হলো না। আজকে ডাক্তারকে এখনো পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হলো না সাহেব। আজকে চঞ্চলা মুর্মু মরলো, আরো কত মহিলা মারা যাবে, 26 বছরে মরে যাবে। আমরা কোথায় যাব সাহেব? আমরা কোথায় যাব বলেন? আমি আপনাদের আবার বলছি, আমাদের যদি মনে হচ্ছে আমরা সাধারণ মানুষ আইন যদি আমরা ই করে থাকি, আমাদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলেন সাহেব থানাতে। আমাদের তো মরতে হচ্ছে, আমাদেরকে হাসপাতালে গিয়ে আমরা চলবো, আমরা থানা থেকে মরবো, আমাদেরকে নিয়ে চলেন থানাতে। একের পর এক মারা যাচ্ছে সাহেব, কেউ কোনো রকম স্টেপ নিচ্ছে না সাহেব, কেউ কোনো রকম স্টেপ নিচ্ছে না। আমরা অভিযোগ করেছি সাহেব, বিচার চাই ঠিক বলে আপনারা প্রতিশ্রুতি দেন সাহেব। আমরা থানাতে কালকে কমপ্লেন করেছি, ইংলিশ বাজার থানাতে আমরা কপি ফরওয়ার্ড করেছি সিএম কে। আমরা প্রতিশ্রুতি দেন, আমরা চাই না সাধারণ মানুষের কোন রকম ভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হতো। আইনে যেটা আছে, কিন্তু আমরা চাইছি যে ডাক্তার মেরে ফেললো তাকে শাস্তিটা করেন সাহেব। আপনি কি এটা কি কোনো ভারতবর্ষ না? ভারতের সংবিধান অনুযায়ী যেটা আইনে আছে সেটা চলবে। আপনি কি ভারতের সংবিধান মানেন কি মানেন না? আমাকে একটা কথা বলুন, মানেন কি মানেন না? আইনের যেটা প্রভিশন আছে ঠিক আছে, সেইটা আইন অনুযায়ী সেইটা চলবে। একজন কোনো যদি দোষী হয়, আজমল কাশবও তিনি উকিল পেয়েছেন। আমাদের দেশে তাৎক্ষণিক আইনের প্রভিশন নেই। যেটা হবে শান্তিপূর্ণ হবে, ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। যেটা আপনারা কমপ্লেন অবলম্বন করেছি সাহেব, এইটা আপনারা যেটা করছেন সেটা আইনটা ভাঙছেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আইনটা ভাঙছেন। এটা আমি একটা কে অপরাধ করলো তার জন্য আর একটা আইন ভাঙতে আমি দিতে পারি না। বিং এ আইসি পুলিশ পার্সোনাল, বিচার চাইছেন, এটা বিচারের পদ্ধতি নয়। আপনি যদি সংবিধান মেনে থাকেন, তার মানে আপনি সংবিধানে কি মেরে ফেলার অধিকার আছে? অধিকার দিয়েছে ডাক্তারকে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের ব্যতিব্যস্ত করে 30,000 টাকা নিয়ে এসেছিলাম, 30,000 টাকা নিয়ে জীবনটা ফিরিয়ে দিতে পারবে দেবাশিস ধর? উনি যে মেরে ফেললো, আমরা টাকাটা নিয়ে এসেছি 30,000 টাকা। আবার আমি বলছি আইনি প্রভিশন আছে, এটা ভারতবর্ষের আইনে যে প্রভিশন আছে। তাহলে কেন এখন পর্যন্ত তাকে অ্যারেস্ট করা হলো না? কেন তাকে অ্যারেস্ট করা? এখনো তিনি নার্সিং হোমে ডিউটি করছে, এখনো ডিউটি করছে সাহেব, এখনো ডিউটি করছে সাহেব। পদ্ধতি আছে, আমরা জানিয়েছি সাহেব, এখনো কোনো রকম কিছু করেনি সাহেব। ঠিক আছে, আমরা আপনার কাছে গার্জেন হিসাবে আমার কাছে প্রার্থনা করছি সাহেব, প্রার্থনা করছি হাত জোড় করে। আমি কনসার্নিয়েতে আমি বলবো, আপনার কাছে প্রার্থনা করছি সাহেব, বিচারের ব্যবস্থা করে দিন সাহেব, প্রার্থনা করছি সাহেব আপনার কাছে।
আপনার কাছে হাত জোর করে প্রার্থনা করছি সাহেব, একটা আইন মানার আপনার কাছে হাত জোর করে প্রার্থনা করছি সাহেব, দেবাশিস ধরে আপনি ব্যবস্থা করে দিন। এই 30,000 টাকা সাহেব আপনাকে জোর হাত করছি সাহেব, ব্যবস্থাটা করে দিন সাহেব। নিজেই বলবেন না আমাকে বলতে দিবেন? জোর হাত করছি সাহেব। আপনি নিজেই বলবেন না আমাকে বলতে বলেন দিবেন? বলেন, আপনি যেটা বলবেন সেটা শুনছি সাহেব, বলেন। হাত জোর করছি আপনার কাছে, হ্যাঁ বলেন। আপনার কেউ শুনছে না, প্রত্যেকে শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? ঠিক আছে বলেন। প্রত্যেকে শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? শুনতে পাচ্ছেন তো? আপনারা যেটা বিচার চাইছেন, এটা বিচার চাওয়ার এই রকম ভাবে বিচার চাওয়া যায় না। একটা আইন কাউকে মানানোর জন্য আর একটা আইন ভাঙা যায় না। আমরা প্রত্যেকের ভারতের নাগরিক, ভারতের সংবিধান অনুযায়ী চলবো। কেউ যদি অপরাধ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার শাস্তি দেওয়া যায় না, মানুষ করতে পারে না। সেটার আইন আদালত আছে, যা পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি অনুযায়ী চলবে। তাহলে কালকে সাহেব এখন পর্যন্ত যে উনি যে মারা গেল, এখন পর্যন্ত তাকে অ্যারেস্ট কেন করা হলো না সাহেব? এখনো নার্সিং হোমে ডিউটি করছে, এখনো সমাজ কেন খবর নিন, এখনো ডিউটি করছে সাহেব, এখনো ডিউটি করছে আমি সাহেব। এখানে আপনাদের একটা আইনকে ভেঙেছে তার জন্য আর একটা আইন আপনাকে ভাঙতে দিতে পারি না। আপনি তাহলে তার শাস্তির ব্যবস্থা করে দিন সাহেব। আমরা ই করছি, আপনারা বুঝতে পেরেছেন? আপনি শাস্তির ব্যবস্থা করে দিন সাহেব, শাস্তির ব্যবস্থা করে দিন আপনি। আমরা পর এখনই ছেড়ে দিব। এইটা ভালো না, লোক মরাই ভালো, এইটা আমাদেরকে বলে দেন তো। আপনাদের বললাম তো, আপনি যদি কোনো অপরাধ করেন আমি আপনার শাস্তি দিতে পারি না। আমি আইন আমলে আপনাকে আনতে পারি, আইনের যে প্রবিধান আছে তার বিচার করবে বিচারক, আমি শাস্তি দিতে পারি না। আমার সেই অধিকার নেই, আইনে দেয়নি আমাকে। আপনাদের প্রত্যেকটা সুখে দুঃখে পুলিশ আপনাদের পাশে থাকে কিনা? অবশ্যই সাহেব, কিন্তু আমাদের একটা কথা আছে, 24 ঘন্টা হয়ে গেল এখনো উনি ডিউটি করছে নার্সিং হোমে, আরো কত মানুষকে মেরে ফেলবে। তাই কিনা? আজকে পুলিশ আপনাদের পাশে থাকে। আমি সেটার প্রসঙ্গেই যাচ্ছি না। যেটা হয়েছে সেটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা হয়েছে। তার আইন অনুযায়ী যেটা প্রাবধান আছে আইন অনুযায়ী হবে। ঠিক আছে, আপনার এইটার জন্য এতগুলো লোক, প্রচুর রুগী আছে, প্রচুর আর্জেন্ট লোক আছে, তারা পাচ্ছে না, তারা পরিষেবা পাচ্ছে না। পাচ্ছে কি? আপনি পাচ্ছে কি? আপনার যেটা অভিযোগ আছে সেটা সঠিক জায়গায় দিয়েছি। দেখেন, কালকে থানাতে কমপ্লেন করেছি, আমরা সিএম কে চিঠি করেছি, এখন পর্যন্ত উনি ডিউটি করছে সাহেব। দেবাশিস ধর, এই দেখেন সাহেব কমপ্লেন কপি দেখেন সাহেব। আমরা এখনো তো কোনো স্টেপ নিল না সাহেব। দেখেন কমপ্লেন কপিটা একবার পড়ে দেখেন সাহেব। আমরা যদি কোনো ভুল করে থাকি সাহেব, আমাদের কোথায় যাব? আমরা কোথায় যাব সাহেব? এখনো তো এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যার জন্য পথে নেমেছি সাহেব। দেখেন আপনি একবার কপিটা পড়ে দেখেন সাহেব, একবার পড়ে দেখেন সাহেব, একবার পড়ে দেখেন সাহেব। এখনো সে ডিউটি করছে নার্সিং হোমে, খবর নিয়ে দেখেন আপনি। আরো কত মানুষকে উনি মৃত্যুর মুখে ফেলে দিচ্ছে। আমরা সিএম কে চিঠি করেছি, সিস্টেমে হবে না। ঠিকই, তাহলে ওনারা বলছে ব্যবস্থা হবে। শুনুন, সবই ঠিক আছে।